भाई गछ देख केते बड़ गछ ये बहुत चेष्टा प्रचेष्टा पर आम गछटी पाइचु आम सुनिया बंधु जी की जाइए कुड़े पछड़ बैग नहीं यहाँ हूँ से गछ भाई बसाई पकड़ाणी तले आमर बस सिस्टर मैंने कुड़े खाइबा आमर ये जाइए कुड़े भाई नेक्स्ट ब्लॉग रे मुझे कही आपको देखेबी आमर नाय भाई काठ बोचते बहुत परिश्रमी लोक सी जेहेतु दायित्व सब नहीं जेहेतु दायित्व से सब नहीं आम कांदरा आगे टिंको सब अच्छा भाई बहुत भाई किंतु कष्ट किंतु कर मानते पड़ो मुझे लेट रे आईनी कि कष्ट कर पिला माने बहुत भाई एम सपोर्ट कर मत सेकंड ब्लॉग एटा माने यार पार्ट 2 एटा पार्ट 2 टा ऊपर कोन होउची कोन नै देखैनी आगला में आसी पहुंचेलु मधुबन देखंतु जाउचंती ऊपर को आज्ञा देखो ये हूँ सेकेंड पार्ट आप देखिले आम केमी आसलु कौन कलु आम आसी ऊपर पहुँची जाइचु ये हूँ आमर पहाड़ आम बर्तमान ये बनभोजी करूँ बनभोजी आम देखा पछपट पानी माणी आणुन मैंने पानी आणुन जेहेतु पहाड़ उपर आमर फिस्टा हो भोजी गोटे आमर झरणा पानी ही सब रोसे मोसे सब हम झरणा पानी खाली सामान पीवाई आम घर ट्यूबवेल पानी आनीचु ये भाई ये जो पत्थरटा नुहे ये पत्थरटा आम पूजा हो हनुमान नाम नामित कर सेपटे की जा देखा एपटे कौन रोसे रोसे कर लेट जेहेतु आसी पहुँचले गाड़ी तो सी मुझे शुणिनी आ कि कहबार ना चलो देखिए कौन हो सही गाड़ी ना कौन कौन सेपटे जापटे रोसे कौन चलते चलो देखिए बर्तमान डालमा प्रस्तुत हो जाए भात बस फ्रेंड्स बर्तमान भाई आम आपण देखिले कम आम आसिक कनु बर्तमान भात बस
डालमा ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଭାବିଲୁ ଯାଉ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସୁ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କିଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ଝରଣା ଦେଖ କେମିତି ଝରଣା ବହି ଚାଲିଛି ପୁରା ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବହି ଚାଲିଛି ପୁରା ସହଣି ସହଣି ଏ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ଇଏ ମୋ ନିଜ ତିଆରି କବିତା। ଦେଖ ହାତୀମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠିକୁ ଏଇସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ହାତୀ ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ଆସେ ଭାଇ ଦେଖ ଜାଗା ଦେଖୁଛ କେମିତି ଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ପୁରା ଖତରନାକ ଜାଗା ଏସବୁ ଖତରନାକ। ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବେଶୀ ଯାଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ସିଆଡ଼େ ସବୁ ହୁଏତ ବିପଦ ଥାଇପାରେ। ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁନ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ସିଧା ଯେଉଁ ଜାଗା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳିଆ ରହୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ଉପରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଚାଷ ଜମି କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ବାହାର ସବୁ ଅଛି ଉପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା। ଆଉ ଏଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇପଟଟା କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପାହାଡ଼ ମାଡ଼ ଅଛି ଆଉ ହେପଟଟା ଘର ବର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି ଅଛି କିଛି ତାର ବି ଯାଇଛି ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ବାଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍। ଦେଖୁଥିବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇବା ଆଇଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗର ବିଚାରା ପିଲାଟି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛନ ଛନ ହେଉଛି ଛନ ଛନ ଆଉ କହିଥିଲି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେପଟେ ରହିଲା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଝରଣା ଲାଇନ୍ ସେପଟଟା এটা বা ঝরনা লাইন এপটা পুরা লোকেশন চেঞ্জ হয়ে গেল দেখুন পুরা ভাই পুরা সমান রাস্তা। এই ডলি এনে ভাষা কইব কেই শুনি পারিবনি এনে হু হু হ্যাঁ শুনে একটা গীত হও রজনী গন্ধার বাস ভাই ଦେଖ ହଳ ହେଇନି କି ଦେଖ ଭାଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ପୁରା ତାଙ୍କ ପୁରା ସମତଳ ଜମି ଆମର ପୁରା ତଳେ ତାଙ୍କର ଏଠି ପଥୁରିଆ ଜମି। ତୁ କାଦ ଟିକେ ମାରିଦେଇ ବୁଲୁନ ଉପରେ ମନା ମନା ନା କୁଲୁ କୁଲୁ କହିବୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ହରିଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଘର ଅଛି ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ନା ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଘର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର। ହଁ ହଁ ମୋର ଥାଉ এইটা দেখেই কন্টেন্ট পড়েমি লোক দেখি ভাই দেখো এইবারে গাড়ি ବି ସୁଧା ଯାଉଛି ଏଇବାଟେ ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ ପାହାଡ଼ କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ ଏଇବାଟେ ଗାଡ଼ି ବି ସୁଧା ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ନବ ସବୁ ଯାଏ ଏଇବାଟେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କ'ଣ ବୁଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏବାଟେ ଗାଡ଼ି ବି ସୁଧା ଯାଉଛି କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ।
सब पागड़ा कोली आसु भाई कहीं एटा साल माड़ा भाई पागड़ा कोली प्राय आम 5 किलोमीटर भाई ऊपर को आसाइलु कि कहीं किसी ना कि भाई देख ये रास्ता देख जो आम गाँ गहली जो रास्ता नुहे कि भाई ये से भाई पूरा रास्ता अच्छी चिंता कर आम जदि सीना तले रही कि ना दुकान दुकान किसी ना पहाड़ देख दुकान कुकुर भाई ये अच्छे भाई कुकुर गोटे पूरा विश्वस्त कुकुर ये भाई मत चिन्ह ना जानी ना कि मो पचर आसू हो आसू मत से भाई प्रोटेक्शन दूसरी कुकुरटा सुनिया भाई सुनिया बड़ा भाई यहाँ सांगे आनी और छाड़ देके आगे पड़लानी सेपटर अच्छा दीदी आगे और पुपला अच्छा सेपटर जाइबन मत लगे आज जाइबन रेट देखे कौन कौटी अच्छे ना ना घर भी सुधा अच्छे मैंने आप जानी अच्छे कि घर तार भी सुधा इलेक्ट्रिक करेन्ट आए चाष भी सुधा हो जमी सब भाई आम सीना से ट्राक्टर हल हो ट्राक्टर हल नुहे ये बलद लंगल द्वारा हल हो लोक मैंने मत देखिए आज का ये किए जे मोबाइल धरिकी भिडियो कर किए तो भाई जदि आम पागड़ा कोली पाइनु कि कौन कौन भिडियो करमी तो भिडियो ये रखुची बर्तमान पाई हेटी सब आम रोसे मोसे हुए तो लगुचे रोसे सरी जोनी भोग दिया चलती सो आओ जाइबन सियाड़े पलैबा सुनिया जाइए आसू भिडियोटा जदि आम गछ मछ पागड़ा कोली गछ मिलगला तो मुझे भिडियो कर देखी केमी कौन मिलूँ कि ना आज न मिलला सीधा भाई जी मुझे आमर जो भोजी हो भाई चल चेष्टा पर आम जा पहुँची गलु गोटे कोली गछ मोर मालू कोली गछ मोर पहुँची गलु बर्तमान सुनिया जाए चर्ची गछ उपरू कोली नहीं आस के कौन कोली नहीं आस भाई जगह खतरनाक जगह ये पूरा भाई डेंजर जगह भाई गछ देख केते बड़ा गछ ये बहुत चेष्टा प्रचेषा पर आम गछटी पाइचु आम सुनिया बंधु जी कि जाइए कोली पछड़ बैग नहीं यहाँ हूँ से गछ भाई वर्षा भी पकड़ा तले आमर बस सिस्टर मैंने कोली खाइबा आमर ये जाइए कोली हाँ किछु कहूनु बे
ଏବେ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକୁ ତ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଖେଳେଇବେ ଆଉ ବୁଝି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାର ତ ଖୁସି ଆସି ପୁରା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସୁନିଆ ଯିଏକି ପୁରା ଖୁସି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାର ଖାଇବିକି ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଚାଲି ବି ହଉନି भाई बर्तमान आम जो मधुपार्वण आम जो फिस्ट थी भोजी गोटे भोजी सरीगला बर्तमान घर को जाऊँ जब भिडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे आ रही जय जगन्नाथ।